أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب ذم الجاه والرياء le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation le livre de la réprobation des honneurs et de l'ostentation بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علام الغيوب المطلع على سرائر القلوب المتجاوز عن كبائر الذنوب العالم بما تجنه الضمائر من خفايا العيوب البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات الذي لا يقبل من الأعمال إلا ما كمل ووفى وخلص من شوائب الرياء والشرك والصفاء فإنه المنفرد بالملكوت فهو أغنى الأغنياء عن الشرك والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه المبرئين من الخيانة والإفك وسلم تسليما كثيرا. Louange à Dieu qui lui connaît les mystères, qui connaît parfaitement ce que recèlent les fonds des cœurs, qui pardonne les grands péchés, qui connaît les fautes commises secrètement par les consciences, qui voit clairement les intentions secrètes et les desseins cachés, qui n'accepte que les œuvres complètes, vouées à lui et pures de tout soupçon d'ostentation et d'associationnisme. Il se singularise par la royauté et il est le plus indépendant de toute forme d'associationnisme. Que la paix et la prière soient sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ainsi que sur ses compagnons innocents de toute trahison et de tout mensonge, et que la paix soit sur eux en abondance. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية التي هي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté est l'ostentation et la passion cachée, qui est encore plus imperceptible que la marche de la fourmi sur une pierre dans une nuit obscure. ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها سماسرة العلماء. C'est la raison pour laquelle, outre les gens ordinaires et les pieux, même les savants les plus érudits ont été incapables d'appréhender les secrets de l'ostentation du fait qu'ils sont enfouis au fin fond de l'âme et font partie de ces intrigues les plus cachées. Du fait qu'ils sont enfouis au fin fond de l'âme et font partie de ces intrigues les plus cachées. فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غوائل النفس. الرياء يعني من أواخر غوائل النفس. الأواخر عن الرياء ومن بعد عن العجب ومن بعد عن والعياذ بالله الكبر وبعد عن الغرور. الرياء يدخل في الكبر والغرور أعلى درجة. الغرور زاد كذلك. Ce genre de fléau atteint les savants, les serviteurs, les croyants zélés qui œuvrent laborieusement sur le chemin de l'autre monde. وبواطن مآكدها وإنما يبتلى به شكون؟ العلماء. لا الرياء. العلماء وشكون؟ والعباد والأتقياء والمشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة. اللي يسلك سبيل الآخرة هو الذي شنو؟ يصاب بالرياء. Même s'ils parviennent à prendre le dessus sur leur âme, la
la combattent, la désaccoutume des passions, la protège des actes suspects et la contraignent aux différents actes de culte, celle-ci est incapable de s'empêcher de convoiter les péchés apparents inhérents au corps. Donc ce genre de fléau atteint les savants, les serviteurs et les croyants zélés qui œuvrent laborieusement sur le chemin de l'autre monde. Même s'ils parviennent à prendre le dessus sur leur âme, la combattent, la désaccoutument des passions, la protègent des actes suspects et la contraignent aux différents actes de culte, celle-ci est incapable de s'empêcher de convoiter les péchés apparents inhérents au corps. Elle aspire alors au repos pour manifester le bien, les bonnes œuvres et la science. Il trouve alors son salut dans celui qui la libère de la peine des exercices et lui fait éprouver le plaisir d'être accepté par le grand nombre des créatures qui l'honorent et la respectent. شوف كيد النفس عجيب. الذين سلكوا طريق الآخر صح ولا فيها مجاهدات ولا فإنهم مهما قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات واضح وحملوها بالقهر على أصناف العبادات صح ولا مجاهدات وعبادات وخلوات وصيام وصمت وقلة كلام وقلة أكل عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح. طبعا ما يقدرش يرتكب طايعته شو بقالوا فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير. تحب ترتاح شنو؟ تعطي دروس تتنفس شوي. أيوة. هو يحب يريحها النفس هذه شنو؟ يعمل يتظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة واضح إلى لذة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوقار والتعظيم. مشكلة لما يشد مثلا يقرأ القرآن ولا يذكر كثير وكذا تتعب نفسه. شنو؟ يشتهى يتكلم مع الناس باش يوري أنه تقي. هذا هو الرياء. فهمت السبب متاعه شنو؟ هو النفس تحب تتنفس تحب ترتاح بالحديث. تلقاه مثال اجتهد كثيرا يعمل هكا يجي في الآخر ويفسد كل شيء بالحديث عن هذا العمل حتى يتنفس لأن ثم تتعب النفس فتريد أن ترتاح. سبحان الله. Alors je répète cette phrase, même s'ils parviennent à prendre le dessus sur leur âme, la combattent, la désaccoutument des passions, la protègent des actes suspects et la contraignent aux différents actes de culte, celle-ci est incapable de s'empêcher de convoiter les péchés apparents inhérents au corps. Donc, la personne qui entame le combat spirituel arrive à s'empêcher de convoiter les péchés apparents inhérents au corps. Elle aspire alors toujours l'âme, l'ego cherche un échappatoire. Elle aspire alors au repos pour manifester le bien, les bonnes œuvres et la science, et trouve alors son salut dans celui qui la libère de la peine des exercices et lui fait
éprouver le plaisir d'être accepté par le grand nombre de créatures. Donc il cherche l'acceptation, il cherche à parler, il cherche à manifester sa sainteté, tout ça. Qui l'honore et la respecte. Donc il cherche le respect, l'honneur, à être honoré. Et ça soulage, ça repose l'âme. Regardez la ruse, شوف المكر تاع النفس. واضحة هنا المسألة ولا؟ فسارعت إلى إظهار الطاعة، باش تنفس على روحها شوي، توري الطاعة. Donc l'individu se hâte alors à manifester publiquement son obéissance. وتوصلت إلى إطلاع الخلق, à le faire savoir aux créatures. ولم تقنع باطلاع الخلق, et sans se contenter que Dieu le sache. ولم تقنع باطلاع الخلق, ما هو ربي يطلع عليك, لويش توري في العمل بتاعك للناس؟ Pourquoi tu veux montrer؟ هو ما هو ربي شافه العمل, لماذا تظهره للناس؟ Donc pourquoi manifester ton obéissance aux créatures? Hein? Donc il a dit ici, tu ne te contentes pas que Dieu le sache. ما ربي يعرف يكفي. لا, تحب ترتاحي. وفرحت بحمد الناس, il se réjouit de l'éloge des gens. ولم يقنع بحمد الله وحده, وربي حمدك وأثنى عليك يكفي. لا, حب ثناء الناس. Et ne se contente pas de la louange à Dieu seul. مشكلة صح ولا لا؟ هذه مش تحليل نفسي, هذا كنا نقع فيه سبحان الله. L'individu se hâte alors à manifester publiquement son obéissance, à le faire savoir aux créatures, et sans se contenter que Dieu le sache. Il se réjouit de l'éloge des gens et il ne se contente pas de la louange à Dieu seul. وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء. شفت هذا معناتها مرض يصيب مش المجاهدين لأنفسهم. تصور ويصابون بالرياء, يحب يتنفس. شنو ينفس؟ يوري العمل متاعه للناس فيرتاح, فيشكروه ويحمدوه ويوقروه ويقدروه, وهذاك هي الراحة متاعه. خسر كل شيء. ما هو ربي شافك, ما هو ربي أثنى عليك. لا. الله أثنى عليه في الملأ خير من الملأ الذين أثنى عليه. النفس, هذه قوة النفس.